Tita Angel. Good morning, Merry Christmas, Happy Pasko. Merry Christmas, guys. Happy New Year. Sa Bisaya, Mayang Pasko. Merry Christmas. Advance Merry Christmas, guys. Hapit na, guys. Gamay na lang kuwang. Dili ta mo Pasko. Sa tayo maloy, guys. Solid supporter, mamasawag tanaw sa video. Salamat po. Thank you. Gote pa po. Solid supporter, subscribers, at nag-follow, ni-comment, nag-react. Good morning dia. Master, good morning po. Merry Christmas, Happy New Year. Live rata, guys. Merry Christmas. Maayong Pasko. Maayong Pasko. Maayong Pasko sa inyong tagbalay. Maayong Pasko sa mga kababayan na asalay na sod. Merry Christmas na lang among pinaskuhan mo pa naabot. Kami karon looy kaayo. Manuktok me sa iyong kasing-kasing. Ihang pangayoon ka ng pinaskuhan. Kanang mukusog ang YouTube channel. Ipalo ang YouTube channel. Mga single mom og single dad. Mga single mom og single mom. Merry Christmas. Kanang tigulang dalaga. Dire nako. Edad og 80-90 gatos. Dire ni Vicente Nukbangag. Sa patayong channel, guys. Ipalo ang YouTube channel po. Please ipalo ang YouTube channel po. Good morning sa mga kababayan na nasod po. Solid supported, mamasawag tanong ang video ko. Good morning, Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas. Mga single mom, nag-follow ang yung channel natin. Vicente Nukbang Vlog. Subscribe ang yung channel po, Vicente Nukbang Vlog. Good morning po. Morning, mga solid supporter, subscribers, viewers, good morning. Please follow yung channel, pendota per button red. Please follow yung channel, pendota per button question bell. Dagang salamat, bye-bye, thank you. Supportahin yung channel po, i-add yung channel po, Vicente Nukbang Vlog. Morning. Karon guys, live sa takay namin lakaw unda ra ko ha. Unda ra kong gabi content, gawa gabi wa ko content kapoy ko. Kusog ko anuan dire. I-follow yung channel ha, Vicente Nukbang Vlog. Salamat. Manang pinaskuhan, guys. Subscribers, manang pinaskuhan. Ang ipalo sa akong kuhan, manang pinaskuhan, guys. Pabota pa 5K, guys, kay manang ang pinaskuhan ninyo. Kay matapang tagmahirap. Manin niya po. Salamat po, niabot na tag 133, 36 po. 38, nga po. Hapit na 40 po. Pabot na pag 5K po. Morning. Dagang salamat. Bye-bye po. Thank you. Please. Morning mga single mom, mga manuktok ko sa inyong konsekasing atang pinaskuhan. Kana lang inyo kong ipalo po. Good morning po. Bye-bye.